Hadirin, dicerita oleh aulia Allah bak saboh tun Sofyan Suri dia kubut ibadah haji. Kemudian tengah getawaf gekalan sidro ragam, tengah getawaf ci gebet kaki bak babah tu Allahumma salli ala Muhammad, gebetan kaki bak babah tu Allahumma salli ala Muhammad. Maka sambil getawaf leuragannya hana bak babah lain kecuali yang naci telawut dia saja. Getanyang oleh Sofyan Suri, wahai saudara lun kalan gata tabut gaki tamu selawut, tabutun gaki tamu selawut, hana bak lidah kata tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan doa-doa yang oleh orang lain membacanya sambil tawaf. Karena tengah tawaf na doa, na bacaan-bacaan yang warid, tapi ganda hana tak baca kecuali jin berselawut. Getanya oleh Sofyan Suri, kenapa? Ada apa sebenarnya sehingga engkau selalu berselawat sambil tawaf? Padahal orang lain dum baca doa-doa yang lain, gebaca tahmid, tahlil, takbir, tasbih, jika tak hanya selawut. Getanya liuragannya, siapa engkau? Gejawab Lun Sofyan Suri. Kenuragan ada mekelung tupu drone manusia yang lebih di dalam masa drone, di dalam kaum drone. Han akan lun ceritakan pengalaman lun bak drone. Tapi karena lun tupu drone orang yang lebih di dalam kaum drone, maka lun akan lun ceritakan pengalaman lun bak drone. Pua pengalaman pegah tu leuragamnya bak saboh tun lun me kedua orang tua lun mengerjakan haji. Geba mak dan ayah untuk jak pubut haji. Tiba-tiba tengah getawaf leg mak ayah dan gatnyan uragamian, tiba-tiba ayah gatnyan sakit dan meninggal tengah getawaf. Anehnya balik meninggal muka berubah hitam kelut. Maka susah uragam amat sangat. Gekalan ia ka meninggal dan mukanya berubah hitam kelam. Hitam kelut muka. Maka gecok ija ihram getuk muka ayah. Getuk muka ayah. Geduk rap ayah. Tiba-tiba tengah geduk terus tengut ke han bepedun sehingga tengut lam tengut gelumpo deh kekalan terus tidak orang yang berpakaian putih, tidak uragam cukup dari dan beg cukup harum gejak to kenan bak ayah kanyan yang kagak yang kagak muka truk bak bineh ayah oleh orang agam yang tadi kuno yang amat sangat harum baunya gesila muka ayah kanyan ban gesila bekalan kaitam kemudian gerahu dengan jaro kegusuk balik kegusuk muka yang bunuh hitam berubah kembali putih bercahaya, kembali berkilau lebih daripada yogoh lomnya. Kemudian getuk kembali. Leh getuk uragam bunuh kebedah bijak. Watai genejak getarik tebak ijak. Getarik tebak ijak. Kemudian gedang getanyang le uragam bunuh.
ba urang yang rahuk muka ayah kanyan sodron kejauh hanan turilun nyokuhlun Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Rasul akhir zaman nyokuhlun balik kejauhnya terkejut bak tengun gekalon ayah gesalok ija ban gekalon muka ayah kahanali dam kaputih berkilau putih bercahaya muka ayah pakan bunuh muka ayah ganyan hitam jauh karena ayah ganyan dalam masa udip rindutan keduanya dalam udip gemita untuk udip dunia senang tak ganyan untuk kemewahan dunia karenanya muka ganyan hitam istimewa ganyan dalam udip kaya menggumus lawut selalu memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah maka gepegah ya Rasulullah ba anak ganyan bunau lam tengun anak ganyan gepegah ayah kata jumat jimus lawut kepada lun maka bakwate ganyan mudarat lun datang membantunya maka mulai saatnya lidah anak muda kuno hana pernah kosong daripada berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana pernah kosong nyamban bercerita Bak Sofyan Suri maka sambil tawaf lidahnya berselawat kan hanya bak tawaf ho gejak pat gedua pat ge selawat bak lidah selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di antara cerita-cerita dan hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan keistimewaan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih malam Jumat uro Jumat karenanya urang-urang tuha jamun malam Jumat gemupakat mudalae gemupakat perapai gemupakat mudalae baca dalailul khairat maka di melasah udib dalailul khairat di masjid udib dalailul khairat di balai-balai udib dalailul khairat karena di dalam kitab dalail itu penuh dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping asmaul husna dan doa-doa yang ditulis bak bineh di dalamnya penuh dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang jamun gejok sapoh malam kahana tip-tip malam lam 3 Jumat si malam Jumat mereka membaca selawat kepada Rasulullah dengan membaca dalailul khairat alih mentang udip catayan hino baudanya oleh Hanali yang kedung gasih tanya ke Rasulullah yang tu tam khawri tatim kan mumanok tatim si kameng tatim koh tatim tetapi berselawat kepada Rasulullah kahat tatim pula menyona tak semayang alam semayang menyona semayang tak ketan padahal oleh Rasulullah berpegang aksiru minas sholati alaiya perbanyakkan olehmu berselawat ke atasku pula selawat kelon maka hendaklah oleh tanya menyonyo tanya uring gasih kepada Rasulullah mika dalail sapa-sapa beliau hana menghaikat paling 20 bayummu beliau sapa-sapa tak baca kahana yang latah rumah masing-masing tapi alangkah baiknya tak tahu melasa lihat tak jamaah maghrib tak baca sampai tak menguat Aisyah tak jamaah Aisyah tak dah tahu kahana lu ya meleon kang kali mempuon kang kali tak baca perbanyakkan selawat amat sangat banyak manfaatnya
gebinur oleh Allah dalam kubur, gebinur oleh Allah sehingga jatuh di siratal mustaqim. Rasulullah menyatakan barang kata yang dipilih selawat kelon wajib syafaat lon keji. Bak sebahagian hadis so yang selawat kelon ciri bega kan tiga tu lama saudet tu benar ciri bega baik kurang kan Rasul wajib syafaatku kepadanya. Kanyo perle bantuan Rasulullah, perle tak kebantuan Rasulullah karena yang tak pilih selawat kanyo kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kanyo pudet kembali baik gaduh mana puan gaduh cilet api rodbun pudet dalai kembali di belakang, pudet dalai kembali di masjid, pudet dalai kembali di balai-balai. Di dalam dalai itu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat di dalam dalai lain. Tanyo baik terpengaruh dengan perkataan sebahagian orang yang mengatakan yang tulis di dalam dalail itu bid'ah. Pegah kitab dalailnya kita bid'ah. Salah. Hana bid'ah. Lapai selawat barang kabanjir. Yang lapai yang kali kesaring oleh ulama, oleh pengarangnya, yang kali diijazahkan oleh gurunya kepada pengarang. Nian yang kubah ke kita. Cobalah oleh tayo rajin membacanya, berselawat kepada Rasulullah, tanda cinta, tanda kasih kepada Rasulullah. Salah satu tandanya tayo perbanyakkan mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.